अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से खुश आमदीद। आज की ताज़ा तरीन खबरें और उनके ऊपर छोटा मोटा मेरा जो तज्ज़िया है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली खबर यह है कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नए चीफ जस्टिस जो हैं उनके लिए जिनका नाम दिया गया उनके कागजात पे मंजूरी के दस्तखत कर दिए और वो नाम जो है वो है काजी फायज ईसा साहब का। जी हाँ, मोहतरम काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे और वो 16 सितंबर से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यानी अदालत उज़्मा के सबसे बड़े काजी की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। इस तैनाती के कागजात पर दस्तखत हो चुके हैं और इतलाक जो है वो 16 सितंबर 2023 से होगा। चीफ नए बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो देखते हैं कि क्या नई चेंजेस या क्या जुडिशल सिस्टम में चेंजेस आती हैं और किस नए इरादे और नए उमंग के साथ आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या वो उमंग, वो तरंग, वो जो आइडियोलॉजी होगी वो प्रो पाकिस्तान और पाकिस्तान के भले के लिए होगी या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भले के लिए होगी, ये आई हैव नो आइडिया। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। पिछले दिनों में आपको पता है कि मोहतरम उमर अता बंदियाल साहब और काजी फायज ईसा साहब के दरमियान एक जो खलीज थी, एक चपकलिश थी, उसकी गुफ्तगू काफ़ी हमें सुनने को मिली। लेकिन कहते हैं कि अब वो बादल थोड़े से जो सर्द महरी के हैं वो छट चुके हैं, अब हालात थोड़े बेहतर हैं। लेकिन आखिरकार काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे 16 सितंबर को, तो तब देखना है कि वो आके क्या रुझान या क्या डायरेक्शन जो है वो इंसाफ की और इंसाफ के इदारों की मुतय्यन करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इंतकामी सियासत है वो हमने सोचा था कि शायद ख़त्म हो जाए। मतलब इतनी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में हो चुकी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो शायद सियासी इंतकाम से अब बाहर निकल आए हमारे सियासी लीडरान और उनके अंदर वो मैच्योरिटी और बलागत आ जाए कि वी हैव टू गो फॉर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ। लेकिन अभी ताज़ा तीन खबर यह है कि हमाद अजहर साहब की सालों पुरानी चलती जो स्टील मिल थी, शायद उनके वालिद के वक्त की चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। और उसकी जो वजह बयान की गई वो बड़ी सादा है कि उनके पास नक्शा मौजूद नहीं था। यकीनन आप जब कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उसका नक्शा जो है वो होना और मंजूर होना ज़रूरी है। लेकिन सालों से वो फैक्ट्री चल रही थी, तो वो जो इदारा है जो नक्शे अप्रूव करता है फैक्ट्रीज के लिए, या किस इलाके में फैक्ट्री लग सकती है और किस इलाके में नहीं लग सकती, जो मंजूरी देता है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यूनिट है या कोई और डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से कौन पूछेगा या उनकी तारें कौन खींचेगा कि भाई ये सालों से ऐसी फैक्ट्री क्यों चल रही थी। और पाकिस्तान में क्या सिर्फ हमाद अजहर साहब की फैक्ट्री ऐसी है जिसके पास ये नक्शा मौजूद नहीं है, या बहुत सी और फैक्ट्रीज भी हैं जो बगैर नक्शे के, मंजूर शुदा नक्शे के चल रही हैं। आई नो अराउंड लाहौर बहुत सी ऐसे कारखाने हैं और ऐसे इलाके हैं जहाँ से जहर भरा जो मवाद है वो ज़मीनों में जा रहा है और ज़मीन जो है उसके नीचे पानी आलूदा हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम जो हैं हमें ना सिर्फ लाहौर और दीगर इलाकों में भी नज़र आती हैं। और वहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट्स हैं जो मंजूरी देते हैं, उन डिपार्टमेंट्स की नाअहली जो है वो चीख चीख के बयां हो रही होती है, ज़ोरों वो कहते हैं ना बांगे दोहल पता लग रही होती है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा होता। तो हमाद अजहर साहब की फैक्ट्री बंद हो गई, मीन डजंट मैटर टू मी, मतलब उन्होंने उससे कमाया है, उनके अपना घर चलता है, तो मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो इदारा नक्शे के बगैर फैक्ट्री चलने देता है उस इदारे के लिए हुकूमत ने क्या किया, और बाकी फैक्ट्रीज जो बगैर नक्शे की चल रही हैं और जिसमें शायद कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हों जो पीडीएम के इस वक्त अरकान हैं उनकी हों, तो उनके साथ क्या होगा। अगर सुलूक एक जैसा होगा तो मेरे ख्याल से फिर इसकी तायद की जा सकती है, इसको शाबाश दी जा सकती है। और लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा और किसी एक फर्द वाहिद की फैक्ट्री बंद होगी तो यकीनन ये फिर एक सियासी इंतकाम है, और सियासी इंतकाम जो है वो इमेच्योरिटी का इजहार है। और इमेच्योरिटी ऐसी जमात से या ऐसी जमातों से जो ये दावा करती हैं कि वो सियासत को समझती हैं, वो 30-40 साल से निज़ाम को समझती हैं, तो फिर उन्होंने इस निज़ाम की बेहतरी के लिए ये भी नहीं किया कि अपनी सियासी जो इंतकाम की आदत है उसको छोड़ दें। तो दैट इज़ द क्वेश्चन कि क्या हमें रिवेंजफुल सियासत से बाहर आना है, क्योंकि जुमला वो बड़ा खूबसूरत है, बिलावल भुट्टो साहब उसको अक्सर बोलते हैं, बेनज़ीर साहिबा का जुमला है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। सो डेमोक्रेटिक रिवेंज तो ठीक है, लेकिन ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी जो हैं, हाँ इदारा गलत कर रहा है, यानी वो डिपार्टमेंट जो ये नक्शे के बगैर फैक्ट्री चला रहा है, अगर आप उसको भी ठीक कर रहे हैं और दीगर लोगों की फैक्ट्रियों को भी ताले लगा रहे हैं, देन वी हैव टू एंड वी मस्ट appreciate।
ٹیکسلا، پاکستان کے شہر ٹیکسلا راولپنڈی سے تقریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ شہر واقع ہے. بڑا مشہور شہر ہے. یہاں پہ آپ کو بہت سے کھنڈرات بھی ملتے ہیں اور ٹیکسلا کا میوزیم بھی بڑا پاپولر ہے. لیکن ٹیکسلا کے تھانے میں 1.5 مہینے پہلے ایک کیس جو ہے وہ FIR کاٹی گئی اور اس 1.5 مہینے کی FIR کے بعد اب جا کے وہ صاحب جو ہے پکڑے گئے جن کے خلاف انسداد دہشت گردی اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے وہ مقدمہ تھا. وہ صاحب کون تھے؟ وہ وزیر رہ چکے ہیں ایک وقت میں، غلام سرور خان صاحب. غلام سرور خان صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور مقدمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پرووک کیا انہوں نے جلاؤ گھراؤ کے لیے. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں ان کا کردار جو ہے وہ کچھ مناسب نہیں تھا. پرویز الہی صاحب آلریڈی آپ کو پتا ہے گرفتار کیے جا چکے ہیں منی لانڈرنگ کے کیس میں. FIA نے انہیں گرفتار کیا ہے. سو اگین اگر یہ گرفتاری اس لیے ہے کہ منی لانڈرنگ ایک بری چیز ہے اور FIA اب سنجیدہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ کرتا ہے اس کو ہم نے پکڑنا ہے، تو پھر تو یہ قابل ستائش بات ہے. وی مسٹ اپریشیٹ اٹ ان آل دا بیسٹ ورڈز. لیکن اگر یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کو پکڑنا ہے تو فلاں فرد کو پکڑنا ہے اور اس کے ذریعے اس کو آپ نے اس کی تاریں کھینچنی ہیں، تو دین اٹ از اگین این امیچور اپروچ ان پالیٹکس. اور اب میرے خیال سے بلوغت اتنی ہو جانی چاہیے کہ آپ اس انتقامی سیاست سے باہر آ جائیں. تو آج کے ویلاگ میں جو ہم نے باتیں کی ان میں جو بنیادی نقطہ سمجھنے کے لیے ہے کہ انتقامی سیاست ملک پاکستان کو، وطن عزیز کو آگے لے جانے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. آپ اداروں کو درست کریں اور آپ قانون کو رائج اس چیز سے ہٹ کے کریں، اس چیز سے بالا ہو کے کریں کہ کون فرد ہے وہ اپوزیشن کا ہے یا اپنا ہے. اس کو بالائے طاق رکھ کے معاملے کو اگر آپ انصاف اور قانون کی عملداری کرواتے ہیں اور اس کے اوپر نظام کو بہتر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایوری بڈی وڈ اپریشیٹ اٹ. پھر ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ آپ کس کو پکڑیں اور کس کو نہ پکڑیں. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کیونکہ پتا ہوگا کہ یہ سب نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ صرف آپ ایک پولیٹیکل پاور میں آپ موجود ہیں اور آپ اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک اپوزیشن کو جو آپ کے مخالف ہے اس کو آپ سنب کر رہے ہیں، اس کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، پرویز الہی صاحب نے کی یا نہیں کی، آئی ڈونٹ نو. یس آئی کین ہیو ڈاؤٹس کہ شاید کی ہو. بھائی مطلب رج کے کھاتے ہیں تو کہاں سے اتنا پیسہ آیا. تو اسی طرح جب نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر چوری کے الزامات ہو تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے چوری کی یا نہیں کی، لیکن تاثر یہ ہے کہ یار دے ہیو ٹرنڈ رچ، بلڈی رچ، اور پاکستان ہیو ٹرنڈ ویری پور. تو کچھ تو کھاتا کیا انہوں نے. تو یہ تاثر تو اپنی جگہ قائم ہے کہ کھاتے تو کھولے ہوئے ہیں، لیکن ان کھاتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لوگ تو شاید ہاتھ ڈالیں ہی نہ جن کے اوپر اپنے کھاتے اپنے ان کے کھلے ہوئے ہیں یا ان کے اپنے کھاتے موجود ہیں. سو دس از واٹس گوئنگ آن ان پاکستان دیز ڈیز. یہی چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اپنا خوب خیال رکھیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میرا ساتھ نبھاتے رہیے گا. اپنا بھی خیال رکھیے اور پاکستان کا بھی خیال رکھیے. خدا حافظ.